मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 15, टॉपिक एयर अराउंड अस। प्यारे बच्चों, कल आपने देखा होगा, आपने जाना होगा कि हवा जगह घेर लेती है, यानी जो हवा है ये अपनी जगह बना लेता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। यहाँ पर आज हम 148 पेज पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप जब किताब निकालोगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई गई, एक तस्वीर दिखाई गई एक आदमी की जो पहाड़ पर चढ़ता है। चढ़ते हुए ये पहाड़ पर ये इंसान जो है, इसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि जब इंसान ऊपर चला जाता है तो ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, लिहाजा माउंटेनियर्स कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। फिर हम पेज नंबर 149 पर चलेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हवा कैसे बनती है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, यानी जो हवा है ये मुख्तलिफ गैसों से बनती है। पहले हम देखेंगे किस किस गैस से बनती हैं हवा। वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर गैसेस। वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर रॉ मटेरियल है क्लाउड्स और रेन फॉर्मेशन के लिए। यानी वाटर वेपर्स हमारे माहौल में मौजूद होते हैं। ये क्लाउड फॉर्मेशन और फिर रेन की सूरत में ज़मीन पर गिरते हैं। ये इसके लिए अहम है, यानी वाटर साइकिल के लिए। फिर ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। हम घर में ये तजुर्बा कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी किताब पर पेज नंबर 149 पर देख रहे होंगे। सेम लेंथ के हम 2 कैंडल्स लाएंगे, फिर हम इनको जलाएंगे। एक के ऊपर हम गिलास जार रखेंगे। थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे जिसके ऊपर गिलास जार थी वो शमा बुझ चुकी थी, और जिसके ऊपर गिलास जार नहीं था तो वो शमा जलती रहेगी, क्योंकि जो शमा बाहर थी गिलास जार के बगैर उस तक आसानी से ऑक्सीजन पहुंच रही थी। जो गिलास जार हमने बंद किया था, शमा के ऊपर जो गिलास लगाया था, गिलास जार लगाया था, वहाँ पर ऑक्सीजन की मकदार नहीं पहुँच रही थी, लिहाजा वो शमा बुझ चुकी थी। इसलिए हमें ये साबित हुआ है कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। फिर आता है नाइट्रोजन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लाइफ। ये ज़रूरी हर ज़िंदगी के लिए नाइट्रोजन का होना, जैसे कि ये पौधे में क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस यानी ग़िज़ा बनाने के वक्त माविन साबित होता है जब पौधा ग़िज़ा बनाता है। फिर आप आगे देखोगे पेज नंबर 150 पर, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा गया है। आप अपने कमरे को जब क्लोज्ड कमरे में जब आप जाओगे, हो सकते हैं वहाँ पर कुछ मटेरियल जलती रहेगी या जलती हुई होगी, तो उससे क्या फैलता है, धुआं फैलता है। यानी आपको वहाँ पर सांस लेने में तकलीफ़ पैदा हो जाती है, क्योंकि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर जमा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पर जली हुई थी, तो उससे कमरे में ज़्यादा धुआं फैल गया। इससे एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हुई कुछ चीज़ जलने से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपोनेंट हैं ये प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। फिर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, हमारे लिए जो ऑक्सीजन ज़रूरी होता है वह छोड़ देते हैं, यानी इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं पौधे। इस तरह से
ڈسٹ اینڈ سموک میں ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم اپنے کمرے کو بند کریں گے اور جو ونڈوز ہوں گے ان کے اوپر کرٹین لگائیں گے، پردے لگائیں گے، پھر تھوڑی سی جگہ ہم سن لائٹ کو پرووائڈ کریں گے، یعنی سن لائٹ اندر آنی چاہیے، تھوڑی سی جگہ دیں گے سن لائٹ کو۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کمرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ دھوپ جو ہوتی ہیں یہ چمکیلی ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ڈسٹ پارٹیکلز جو چمک ہوتی ہے دھوپ میں، اس میں ڈسٹ پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہارمفل ہے، نقصان دہ ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیکٹریز ہوتے ہیں اس کے اوپر چمنیز لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بھی ماحول میں ڈسٹ پارٹیکل یا سموک پیدا کرتی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے مضر ہیں۔ اسی طرح یہ برڈز ہوتے ہیں جو آسمان پر اڑتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے۔ تو آپ یہاں پر ایکٹیویٹی 4 دیکھو گے، یہاں پر ٹریفک سگنل والا پولیس مین دکھایا گیا ہے جو اپنے منہ پر ماسک لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ جو بھی گاڑیاں دھواں اٹھاتی ہیں وہاں پر، یا جو بھی وہاں پر سڑک پر ٹریفک کی آواجائی ہوتی ہے، اس سے ڈسٹ اور سموک زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، لہذا ٹریفک پولیس مین ماسک لگائے ہوئے ہیں۔ پھر پیج نمبر 159 پر ہم چلے جائیں گے، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اویلیبلٹی آف آکسیجن۔ یہاں پر فگر نمبر 15.9 میں واٹر کنٹینز ایئر دکھایا گیا ہے، یعنی آپ کبھی کبھار یہ بھی سوچتے ہوں گے اگر یہاں پر جو ہمارے لیے آکسیجن مہیا ہے یا میسر ہے، اس طرح جو جانور یا جو چیزیں پانی میں رہتی ہوں گی، جانور یا جاندار پانی میں رہتے ہوں، کیا ان کو آکسیجن پہنچتی ہیں؟ اس کے لیے یہاں پر تجربہ دکھایا گیا ہے۔ ہم کیا کریں گے، ہم ایک کنٹینر لائیں گے، برتن لائیں گے، پھر اس برتن میں ہم پانی ڈالیں گے، پانی کو ہم ہیٹ اپ کریں گے اور اس کے اوپر نظر جب دوڑائیں گے، ہم پانی کی جو برتن ہے، برتن کے نیچے ببلز ہمیں دکھائی دیں گے۔ آہستہ آہستہ جب ہیٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اب ببلز غائب ہو چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو یہ ببلز ہیں یہ کیا ہے، یہ ایئر ہے، ایئر کی وجہ سے یا آکسیجن کی وجہ سے یہ پیدا ہو جاتی ہیں، پھر یہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں۔